Hello guys, ahon kami ng dago. Okay, pasok. Dagusan. First climb. O yun, tinira ka agad. Okay, tuloy mo na yan hanggang sa taas. Nice one baby. Tinira agad ni baby guys. Nice one baby. Lakas talaga ni baby guys. Binisik lang niya yung ano. Ay, may pailaw dito. Start dito. Sa pangalawang ahon. Yun, tinayuan ulit. Tira. Nice one baby. Go baby. Okay, dyan lang. Basta straight ka lang. So guys, ito na yung last climb. Doon pa ba? O, stopin muna na. Lakas talaga pumidali baby guys. Chill na chill lang. Yay! Video ka dito. Okay na. Ayun guys, may pailaw na naman oh. Apakaangas. Apakaangas. Laspak na guys oh. Manahin pa yan ah. Lastog kawit. Ganda. May pauyo-ilaw na lang dito sa dago guys. Ayun na guys, malapit na tayo sa tugatok ng dago. Wala na, nga na. Tirik na yung mata oh. Saan? Lagi nakangiti pa yan. Okay. Lastog kawit. Isa mo. Ayun, ang ganda na sa dago guys. Daming pailaw.